Welcome students, I am Chakraborty and you are watching my YouTube channel Home Commerce Coaching. You know that over the 2-3 weeks we are providing different videos on cost accounting. যারা এবছর সেকেন্ড সেম বা ফোর্থ সেম দিচ্ছ রিগার্ডিং কল্যাণ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তাদের এই পেপারটা আছে। তো এই পেপারে মেটেরিয়াল, লেবার, ওভারহেড, প্রসেস কস্টিং, কন্ট্রাক্ট কস্টিং, সার্ভিস কস্টিং, these are the important chapters, and we are providing some different important sums on these chapters. Already we have provided 2 important sums on material and labor. Today we are giving 2 important sums on labor, and this is the last part of labor. In previous part, you know, our sum was regarding Halsey, Rawan, Merrick and Taylor, but this sum is very important regarding overtime wages and idle time wages. Okay, first you see the sum, it is coming in your screen. You can see normal working hours in a week is 48 hours. Mane ek week, 1 week you have to work for 48 hours. But Vinod in a week worked for 44 hours. But Vinod it was said to work for 48 hours, but he worked for 44 hours. But in bracket you can see it is given including 3 hours overtime. Okay, so 44 hours she কাজ করেছে, তার মধ্যে out of which 3 hours ছিল overtime. Normal hourly rate is 120, but overtime rate is 150% of normal rate. Question শেষ, দুটো কোশ্চেন দেখো আছে। Calculate 1 earning of Vinod and discuss treatment of labor cost in cost accounting. Assume idle time 4 hours for breakdown of machinery. It was the question, beautiful question. Especially it is important for Calcutta University, but Cologne University also it important hote pare. Now see the answer. See, Vinod has worked for 44 hours. Eta question dewa ache je Vinod 44 hours কাজ করেছে, but it include 3 hours overtime. তার মানে actually normally he worked for 41 hours. So he worked for 41 hours, but he was asked to work 48 hours. Normally তাকে বলা হয়েছিল you should work for 48 hours, but actually he worked for 41 hours. তো দেখো লেখা আছে but he was to work for 48 hours normal working hours. তাহলে 7 hours কি হলো? 7 hours হচ্ছে আমাদের normal idle time. See, 40 he worked for 41 hours, but he asked to work for 48 hours. This is the important thing. তোমাকে বলা হলো যে आपको एक वीक में 48 आवर्स काम करना होगा नॉर्मली, लेकिन आप काम कितना किया? 44 आवर्स, उसमें 3 आवर्स क्या हो गया आपको ओवर टाइम, तो यू वर्क 41 एज नॉर्मल. तो 48 जहां पर काम करना चाहिए था, बट यू वर्क फॉर 41, so 7 hours is the idle time. What is idle time? Idle time means unproductive time. मतलब आपको लेबर को पेमेंट करना होगा, but in against of that you will not get any work. ठीक है, तो this is called idle time. Now you see how to calculate. In question is given normal rate is 120. Normal rate is 120 per hour. मैंने 1 घंटा काम करोगे तो भाई आपको 120 मिलेगा. अगर ओवर टाइम करोगे तो इसका 50% ज्यादा मिलेगा, मतलब और 60 रुपीज यू विल गेट. तो टोटल मिलकर आपको कितना होगा? 180 होगा. So normal, if you work for normal working hours, you will get 120 per hour,
and if you go for overtime, then you will get 60 more, total 180 per hour. Now see how to calculate the wages. See, normal working hours 41, normal idle time. Now see, out of this 7 idle time, it is given that due to breakdown of machinery 4 hours are there. So आप काम क्यों नहीं किया भाई? आपको बोला था 48 डेज काम करने के लिए, आप 41 क्यों किया? सर 4 घंटा तो मशीन ही खराब था. It is an abnormal incident when breakdown of machinery is there. So idle time due to breakdown of machinery is a abnormal idle time. So 7 घंटा में आपका 4 आवर्स चला गया मशीन ब्रेकडाउन के लिए, और बाकी 3 आवर जो आइडल टाइम हुआ है वो नॉर्मल तो टिफिन के लिए हो सकता है, नेचुरल कॉल के लिए हो सकता है. ठीक है, तो नॉर्मल आइडल टाइम 3 आवर्स एंड 4 इज द एबनॉर्मल आइडल टाइम. नाउ सी, normal working hours 41, normal idle time 3, and abnormal idle time is 4, and overtime is 3. Clear? So this is the total हिसाब है. उसको काम करना चाहिए था 48 आवर्स. सो 48 में कितना हुआ? 41 काम किया, 3 आवर्स नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, 4 आवर्स एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, और एक्स्ट्रा 3 आवर्स इज द ओवर टाइम. ओके, now see the next part, how to calculate the wages of Vinod. Normal wages means आप कितने घंटा काम किए हो. Okay, that means actually time taken. So time taken into hours work, hourly rate, time taken into hourly rate. Okay, time taken into hourly rate. Now see, time taken is 44. कहाँ से आया 44? अरे भाई आप तो काम किए हैं 44 आवर्स के लिए ना. So you work for 44 hours. So normally you will get 120 per hour. Okay, so very important thing. See, very important. Why? Normal you worked for 41, 3 hours worked for overtime. So actually time taken for doing the work is 44. So you will get 44 into 120, 3280 as normal wages. Very very important. 41 into 120 नहीं होगा, 44 into 120, because you worked for 44 hours. Overtime wages, overtime means कि extra hours worked into additional rate. एक्स्ट्रा आवर्स मीन्स आपको बुरा था कि भाई 48 आवर्स का ऊपर होगा तो ओवर टाइम होगा. दैट मीन्स इफ यू वर्क मोर देन 48, देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी द ओवर टाइम. देखो 41 आप काम किए हो, 3 नॉर्मल आइडल टाइम, 4 abnormal idle time. If you add this, you will get 48. These 3 is the extra. So extra hours means 3. Okay, मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल रेट. आपको नॉर्मल रेट कितना था 120. इफ यू वर्क फॉर ओवर टाइम यू विल गेट 50% मोर. ओके, that means 60 rupees. So overtime means what the time you are worked up beyond the normal time. Okay, normal time was 48. If you work more than that, that is called overtime. 3 hours, and rate normally will get 120. But if you work for overtime, you will get 50% more, because it is given in the question. Normal time, normal rate 120, and overtime wages 150% of normal rate. नॉर्मल तो 120, 150% मतलब 120 तो आपको मिलेगा ही, और 50% आपको ज्यादा मिलेगा. ठीक है, इसलिए 120 उसका 50% कितना होता है 60. So overtime means what extra time you worked for 3 and what extra wages you are getting 60. So this is the overtime wages. Okay, so overtime wages only for the additional time multiplied by additional rate, that is 120. So now we are coming normal idle time. Normal idle time, it was 3, so 3 into 120, 360. Abnormal idle time 4 into
120, 480. So in total, if you add, Vinod will get total normal wages, overtime wages, then normal idle time wages, then abnormal idle time wages. Total you will get 6300. The first answer. ये विनोद को कितना मिलेगा? विनोद को 6300 मिलेगा. Now most important part is, this is the important part. आपको बोला है भाई विनोद को जितना पैसा हम दिए हैं 6300, 6300, ये आप कॉस्टिंग में अगर कॉस्ट शीट बनाओगे, ऑल यू नो हाउ टू डू द कॉस्ट शीट, फर्स्ट मटेरियल, देन लेबर, देन फैक्ट्री ओवरहेड, देन ऑफिस ओवरहेड, देन सेलिंग ओवरहेड. तो आपको उसी चार्ट में इस 6300 को कैसे शो करना होगा, हाउ यू विल शो 6300 इन कॉस्ट शीट. कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कहां जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वेजेस. व्हाट नॉर्मल वेजेस? 3280. दिस इज द लेबर कॉस्ट, दिस इज द लेबर कॉस्ट एंड यू शुड राइट इट एज डायरेक्ट वेजेस. ओके, तो आप जितना पैसा दिए हैं उसको नॉर्मल टाइम काम करने के लिए ये कहां दिखाना है, यू हैव टू शो इन as direct wages. Okay. Second, idle time. Two idle times are there, normal, abnormal. Normal idle time you have to show in factory overhead. Okay, you have to write in your copy in question in exam hall that what the wages I am giving to the Vinod as normal idle time, it will be treated as a factory or production overhead. Abnormal, always it is not a cost. Abnormal idle time is not a cost. ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा. इट इज टू बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. इसको लॉस माना जाएगा. ओके, ब्रेकडाउन के लिए अगर आइडल टाइम होगा, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसको लॉस माना जाएगा. यू हैव टू शो इन कॉस्टिंग पीएल अकाउंट. ओके, ओवरटाइम वेजेस. ओवरटाइम क्यों होता है ना? ओवरटाइम, it is a very important theory also. Overtime wages क्यों होता है? Why? What are the causes of overtime? Different causes are there, out of which one important cause is customers' request. We are doing overtime because of customers' request. If you assume that in this problem overtime was due to customers' request, then ये पैसा कहाँ जाएगा? Direct wages में जाएगा. Okay. What the extra money you are giving to the Vinod? 180 as overtime. You have to show it in direct wages. तो इसमें जो प्रॉब्लम था, इसे मेन था कि डिस्ट्रीब्यूशन. देखो ये कैलकुलेशन तो सबको हो जाएगा. विनोद कितना मिलेगा इजी है, आप जैसे करोगे आपको 6300 आ ही जाएगा. लेकिन when you are asked to show how you distribute these wages as labor cost in cost accounting, then this part is very important, then calculation is very important. Okay, so इसमें theory भी important है. What is idle time, what are the causes of idle time, what are the accounting treatment of idle time, and equally important, what is overtime, what are the causes of overtime, and how overtime will be shown in cost accounting. তো এই ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম. ইম্পর্টেন্ট সাম ছিল স্পেশালি ফর দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি. তো সামটা দেখে নাও. এই টাইপের সাম যে আরও চাও তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যাও, সেখানে আমাদের একটা ফর্ম আছে, সেই ফর্ম তোমরা ফিল আপ করতে পারো. তোমাদের যদি অ্যাডমিশনের ব্যাপার থাকে, তোমাদের যদি কোনো পেপারে পড়ার ব্যাপার থাকে, তো আমাদের ওখান থেকে আমরা ইনফরমেশনটা পেয়ে যাব, বা ইনবক্সে করতে পারো. ঠিক আছে, যারা ফর্মটা ফিল আপ করতে চাইছো না ইনবক্সে লিখতে পারো, তাহলে আমরা ওখান থেকে ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবো. রিগার্ডিং দ্যাট উই ক্যান প্রোভাইড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিডিও ফর ইউর বেনিফিট. তো আজকে এই পর্যন্তই. আমাদের আর একটা ভিডিও আসবে লেবারের ওপর, এই ভিডিওর সাথে অ্যাটাচ থাকবে. এটা হচ্ছে অন লেবার টার্নওভার. ওকে, থ্যাংক ইউ. ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ব্রেকের পর আমরা ফিরে এলাম আবার. তো এই পার্টে আমাদের রয়েছে একটা লেবারেরই লাস্ট প্রবলেম রিগার্ডিং লেবার টার্নওভার. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি. হোয়াট ইজ লেবার টার্নওভার? নর্মালি লেবার টার্নওভার মিনস একটা ফ্যাক্টরি থেকে পার্টিকুলার একটা পিরিয়ডে, সাপোজ ফর 1 month or in a year or in a quarter,
কতজন লোক আর সেপারেটেড, হাউ মেনি ওয়ার্কার্স আর সেপারেটেড ফ্রম এ ফ্যাক্টরি অর অর্গানাইজেশন ডিউরিং এ পার্টিকুলার পিরিয়ড, সেই পার্সেন্টেজটাকে বলা হয় লেবার টার্নওভার। নেক্সট থিওরি, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ লেবার টার্নওভার। লেবার টার্নওভারের কজ কেন, কেন ওভারটার্ন লেবাররা চলে যাচ্ছে, তার দুটো কজ হতে পারে, একটা অ্যাভয়েডেবল আর একটা আনঅ্যাভয়েডেবল। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। অ্যাভয়েডেবল মিনস ম্যানেজমেন্ট ক্যান টেক নেসেসারি স্টেপস টু স্টপ দেম, মানে যদি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এই পাওয়ারটা থাকে যে আমি ওদেরকে আটকাতে পারতাম, দ্যাট ইজ কল অ্যাভয়েডেবল। ওকে, সাপোজ একটা ওয়ার্কার সে লেফট করেছে গ্রুপ থেকে জাস্ট বিকজ অফ he is not getting good wages, মানে ওয়েজেস স্ট্রাকচারটা অ্যাকর্ডিং টু হিজ মেরিট ঠিক ছিল না, বা ডিউ টু ব্যাড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, এগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েডেবল। মিনস যদি স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কেয়ারফুল হতো তাহলে কিন্তু এগুলো স্টপ করতে পারতো। আনঅ্যাভয়েডেবল মানে এখানে ম্যানেজমেন্টের কোনো রোল ছিল না। যেমন ধরো কি কেউ রিটায়ার করে গেছে, কারোর ডেথ হয়ে গেছে, এগুলো কি আনঅ্যাভয়েডেবল। সো ওকে, এই থিওরিটা পড়ে নেবে। আমরা লেবার টার্নওভার মেজার করার তিনটে ডিফারেন্ট মেথডস আছে। ফার্স্ট মেথড সেপারেশন মেথড, সেকেন্ড রিপ্লেসমেন্ট মেথড, অ্যান্ড থার্ড ফ্লাক্স মেথড। বেসিস অন দিস মেথডস, এই অঙ্কটা দেখো স্ক্রিনে তোমার এসে গেছে অঙ্কটা, এটা ইম্পর্টেন্ট ফর সিএ ইন্টার অ্যান্ড সিএমএ ইন্টার অলসো। আমি আগেই বলেছি আমাদের এই কস্টিং সিরিজ 1/1 আসছে, এই সিরিজের প্রত্যেকটা অঙ্ক নট অনলি ফর বিকম, ইট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ফর কামিং সিএ অ্যান্ড সিএমএ ফাউন্ডেশন। কোশ্চেনটা দেখে নাও কি লেখা আছে। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অফ ওয়াই লিমিটেড হ্যাজ কম্পিউটেড লেবার টার্নওভার রেটস ফর দ্য কোয়ার্টার এন্ডেড 31st March 2019 as 10%, 5% and 3%. Under flux method, replacement method and separation method, মানে তিনটে ডিফারেন্ট মেথডে লেবার টার্নওভার রেট অলরেডি মেজার্ড বাই অ্যান কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট and result is coming. It is according to flux method it is 10%, according to replacement method it is 5%, and according to separation method it is 3%. If the number of workers replaced during that quarter, যদি এই কোয়ার্টারে 30টা ওয়ার্কারের রিপ্লেসমেন্ট হয়, দেন কোশ্চেন হয়েছে নাম্বার 1, ওয়ার্কার্স রিক্রুটেড অ্যান্ড জয়েন্ট, এই কোয়ার্টারে কতটা লোকের রিক্রুটমেন্ট হলো বা চাকরি হলো সেটা বলতে হবে। অ্যান্ড সেকেন্ড, ওয়ার্কার্স লেফট, মানে কতজন ওয়ার্কার এই পার্টিকুলার কোয়ার্টারে আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে লেফট করেছে সেটাও ক্যালকুলেশন করতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাম, জাস্ট সি দ্য অ্যান্সার। আন্ডার রিপ্লেসমেন্ট মেথড, this is a formula. Okay, formula is under replacement method, formula is labor turnover rate equal to number of replacements by average number of workers. Number of replacement means যদি কেউ চলে যায় আমাদের একটা অর্গানাইজেশন থেকে, একটা ভ্যাকান্সি হয়, সেই ভ্যাকান্সিটা ফিল আপ যদি করা হয় তাকে বলে রিপ্লেসমেন্ট। তার মানে অল রিক্রুটমেন্টস আর নট রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, সব এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমার ওয়ার্কার আমার ফ্যাক্টরি থেকে 10 জন ওয়ার্কার লেফট করলো, তো 10টা ভ্যাকান্সি হলো, আমি ওই কোয়ার্টারেই 30টা লোককে রিক্রুট করলাম। জেনারেলি এটা অ্যাজাম্পশন করা হয় 30টা রিক্রুটমেন্টের মধ্যে 10টা হচ্ছে ফার্স্ট ভ্যাকান্সি ফিল আপ করবো, মানে ওটা কি হবে, ওটা হবে রিপ্লেসমেন্ট 10, আর 20টা হলো ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট। ওকে, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। ইউ ক্যান সি দ্য সেম থিং ইন দিস এক্সাম্পল। Coming, we are coming here, number of replacement it is given in the question, it is 30, মানে 30টা লোককে আমরা রিপ্লেস করেছি। তো if you and labor turnover rate under replacement method is giving also 5%, so cross multiplication you can get average number of worker is 600, মানে এই কোয়ার্টারে আমাদের ফ্যাক্টরিতে average 600 workers কাজ করেছিল। ওকে, now see the second, under separation method, another formula, labor turnover rate equals to number of separated by average number of workers. It is also given 3% rate is given. Average number of workers from this formula already got 600. If you cross multiplication is there, it will be number of separated employee 18. তো আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে 18 জন এই ইয়ার, 18 मतलब 18 জন এই
কোয়ার্টারে আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে লেফট করেছে। আর রিজন আমরা চাইনি, শুধু নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট যে 18 জন চলে গেছে, 18 জন চলে গেল আর 30 আমাদের কিন্তু রিপ্লেস হয়েছে। ওকে, নাও সি লাস্ট আন্ডার ফ্লাক্স মেথড, this is the formula number of separated plus number of recruited by average number of workers. Now see, rate is given 10%, average number of workers is also given 600. So a number of separation, you know from second formula it is 18. So this is the number of recruited. Now if you from cross multiplication, the number of recruit is 42. তার মানে আমাদের এই ইয়ারে রিক্রুটমেন্ট কত হয়েছে 42টা, তার মধ্যে 30টা হয়েছে রিপ্লেসমেন্ট আর 12টা হচ্ছে ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট। তো এখানে সে 12টা চাইনি, বাট ইন সিএ অর সিএম এন্টার ইট ক্যান বি অলসো আস্ক হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ freshly recruited. Okay, so total recruitment is 42, out of which 30 is replaced and 12 is fresh recruitment. তাহলে আমাদের অঙ্কটা এখানে শেষ হয়ে গেল। এটা দুটো অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং দ্য লেবার। আমাদের লেবার এটা পার্ট 2 ছিল, তো লেবার আমাদের কমপ্লিট হলো। নেক্সট ভিডিও আমার নেক্সট উইকে আসবে রিগার্ডিং ওভারহেডস। ওকে, we are requesting you to watch each and every video of Om Commerce Coaching for your forthcoming exam. আর যারা অ্যাডমিশন নিতে চাও, আমি আগেও বলেছি এবারও বললাম, ফেসবুকে চলে যাও, সেখানে ইনবক্স আছে বা ফর্ম আছে, ফিল আপ করতে পারো। তাহলে আমরা ইনফরমেশন পেয়ে যাব কে কোথা থেকে বলছো। আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আই উইল টেক অ্যাকশন।